Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurfitra. I am from Group 4. And now I want to explain to you guys about learning style. Krugman said, learning style is an individual's preferred mode and desired condition of learning. Jadi, gaya belajar adalah style atau tata cara yang biasanya digunakan dalam belajar. Biasanya merupakan kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang dilakukan saat belajar. There are 7 different learning style by Pratt: visual learner, auditory learner, individual learner, group, impulsive, reflective, and kinesthetic learners. First is visual learner. Visual learner is learner learn the best through seeing. Artinya orang-orang yang menggunakan style belajar visual biasanya lebih senang jika proses pembelajaran menggunakan media, karena yang berperan penting dalam proses belajarnya adalah mata, sehingga apa yang ditangkap oleh mata mampu terserap dalam otaknya. Kemudian orang-orang dengan gaya belajar seperti ini biasanya lebih senang mencatat, lebih senang menulis hal-hal yang secara lebih detail, lebih senang membaca dibanding dibacakan, lebih senang jika terdapat objek yang bisa ditampilkan oleh guru kepada siswanya, seperti mungkin alat peraga, video, ataupun buku-buku bergambar. Second is auditory learner. Auditory learner is a learner learn best by hearing, because orang-orang dengan style belajar seperti ini biasanya yang berperan penting dalam proses belajarnya adalah pendengaran. Oleh karena itu mereka lebih senang dibacakan dibanding membaca. Orang-orang dengan style belajar seperti ini biasanya juga lebih gampang mengingat hal-hal yang telah didengarkan sebelumnya dibanding membaca apa yang telah mereka tulis. Kemudian orang-orang dengan style belajar ini kadangkala sangat sulit atau sangat sukar untuk belajar jika terjadi kebisingan, karena orang-orang dengan ini titik fokusnya pada pendengaran. Third is individuals learner. Individuals learner is learner learn the best through individuals. Artinya orang-orang dengan style belajar seperti ini adalah orang-orang yang senang menyendiri, orang-orang yang memiliki konsentrasi paling baik jika berada di tempat yang sepi, senyap, dan damai. Kemudian orang-orang dengan style belajar seperti ini biasanya cenderung introvert. Kemudian adapun cara-cara yang biasa dilakukan untuk mengatasi murid-murid seperti ini adalah dengan menanyakan langsung kesulitan belajar yang diterima oleh siswa tersebut. Okay, I will continue the material about different learning style mentioned by parallel. So group learner is about the learner learn best through working with others. Maksudnya itu siswa itu lebih suka untuk belajar melibatkan orang lain gitu, atau belajar dengan menggunakan tim. Misalnya saja seorang siswa lebih mudah belajar bahasa Inggris jika dalam kelompok gitu. Next is impulsive learner. It's about the learner learn best when able to respond immediately. Ini maksudnya cara belajar siswa itu dalam menyerap pelajaran cenderung cepat mengambil keputusan. Siswa tersebut itu tidak memikirkan dulu, tidak membaca informasi secara detail dulu, atau tidak mencerna pembelajaran dengan sungguh-sungguh dulu. Siswa tersebut cenderung melakukan tindakan di luar kesadarannya gitu. Misalnya saja menjawab soal kayak jawabannya pasti padahal dia belum membaca soalnya dengan teliti dan dia belum menganalisa pilihan-pilihan yang lain gitu. The next is reflective learner. Is about the learner learns best when given time to consider choices. Kebalikan dari impulsive learner tadi, kalau reflective learner ini cara belajar siswa tersebut dengan menyerap hati-hati pembelajaran itu dan mempertimbangkan melalui pertimbangan dulu. Misalnya dalam kasus yang sama, kalau yang tadi kan impulsive learner itu dia langsung mengambil keputusan dengan cepat, sedangkan reflective learner ini dia menganalisa dulu soalnya, baru pilihannya dia
dianalisa dengan hati-hati, baru dia menentukan jawabannya. And the last is kinesthetic learner. It's about the learner learns by using the body. Maksudnya siswa itu belajar banyak melibatkan gerakan begitu. Misalnya mudah mempelajari sesuatu secara langsung, lebih ke prakteknya. Misalnya itu belajar bahasa Inggris secara langsung dengan mempraktekannya. I will explain about implication of learning styles for teachers. What are the implications of learning style for teachers? Many teachers believe that variety of activities and task types are the key to harnessing these different learning preferences. Jadi, pengetahuan tentang gaya belajar akan membantu guru dalam menyampaikan presentasinya atau materinya dengan efektif kepada siswanya yang berbeda-beda di dalam kelas. Dengan demikian, seorang guru dapat menentukan apa yang terbaik bagi siswanya. To better accommodate and exploit the different preferred learning styles among students, teachers should the first point is use a variety of activities. When planning lessons, consider many different activity types. Plan activities that suit the variety of learning styles, like activities in which students move around or students work alone, activities that involve group work, or activities that involve listening and speaking, reading and drawing or writing, and the last point is activities that involve reflective study. If you vary the types of activity, you will not only accommodate different learning preferences, but also avoid teaching boring lessons. And the second point is use a variety of materials. When selecting or designing materials, think of the learners, their different styles, and the sense they prefer to use. Different materials might appeal to different sense. They are, the first point is visual, like a picture, cards, written text, or PowerPoint. The second point is auditory, like tapes and CDs, song, or spoken text. And the third point is kinesthetic, like matching text and cuts up, running dictation, broad slap. And the fourth point is individual, like give the student individual exercise. And the last point is group learner, like discussion and group work. And the third point is use a variety of interaction patterns. Within a single lesson, the teacher and students might interact with each other in many different ways. There are some examples below, like teacher communicates with student, or student communicate with the teacher, and also student communicates with another student, like might be in pairs. And the last point is a student communicates with other students. I think that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fauzan from Group 4. I'll explain about use personalization and use a variety of teaching aids. Use personalization means making the learning points meaningful to the learners, especially how they relate to their daily lives. And use a variety of teaching aids, it's like blackboard, whiteboard, TV, movie, and audio device. And also we can use our own body, and it's help to make our teaching more interesting and clarify different items. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.